आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कराची के अंदर जो पुलिस है उसके अंदर भर्तियों का आगाज़ जो है वो होने वाला है। कितनी भर्तियां जो हैं वो की जाएंगी और इसका क्या तरीक़ाकार है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कराची में एक पुलिस के साबिक अफसर का जो है वो शीशे कैफ़े चल रहा था और उसको किस तरीके से जो पुलिस है उसने उसको बंद करवाया और वहाँ पर एसएसपी जो है एसएसपी ईस्ट जो है वो गए और उन्होंने उसको जाके मुकम्मल चेक किया, जिसके बाद जो है उन्होंने वो कैफ़े बंद कराया। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो पंजाब है उसके अंदर तो तालीमी जो साल है उसका आगाज़ हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर जो है वो तालीमी साल का आगाज़ नहीं हो सका है। इसकी क्या वजूहात हैं इस बारे में बताएंगे। जबकि आखिरी में हमारा जो आज का जो उन्वान है वो है कि बांग्लादेश में जो है वो गो इंडिया गो के नारे लग गए हैं। इसकी वजह क्या है आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस के हवाले से। आप लोगों के इल्म में है कि जो पुलिस है वो उसमें अफरादी कुव्वत बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से अब वज़ीर आला सिंध ने, मैं ये समझता हूँ भर्तियों के हवाले से जो पहला काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने सिंध पुलिस में भर्तियों का जो सिलसिला है उसका आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से जो इश्तिहार है वो भी अखबारों के अंदर शाया हो चुका है और मैं आपको उसकी तफसीलात अगर मैं बताऊं आपको तो उसकी तफसीलात ये है कि सिंध पुलिस में 1046 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की बराह रास्त जो भर्ती है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और महकमा दाखिला सिंध के जो महकमा दाखिला सिंध ने इस सिलसिले में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को खत जो है वो लिख दिया है। और देखें ज़राए के मुताबिक 1046 भर्तियों में 157 खवातीन और 53 अक़लियती उम्मीदवारों को एएसआई के ग्रेड 11 के ओहदों पर जो है वो तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ जो खत लिखा गया है उसके मुताबिक कि कराची रेंज में 38 अक़लियती 113 खवातीन समेत 753 भर्तियां जो हैं वो की जाएंगी। हैदराबाद के लिए 154, मीरपुर खास के लिए 23 और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 39, सक्खर के लिए 38 जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी। ये एक अहम मामला है क्योंकि आप लोगों के इल्म में है कि इस वक्त कराची में जो पुलिस है उसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम है। और अब हम देखते हैं कि इन भर्तियों के बाद जो सूरत हाल है उसमें कितनी एक बेहतरी आएगी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो नई भर्तियां होंगी कि इसके बाद जो कराची में स्ट्रीट क्राइम है आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर कमी वाक़ई होगी या नहीं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिनके बारे में ये इत्तला जो है वो सामने आई है कि वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, यानी कि वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं और जो दीगर ममालिक हैं वो उनके भी शहरी हैं। और ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि क्या ज़रूरत है कि जब आप एक आला ओहदे पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क की भी जो है वो शहरियत लें। इस सिलसिले में कौमी असम्बली में एक सवाल का जवाब जो है वो आया है, तो मैं अब आपके सामने वो पूरा जवाब आपको मैं बताता हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में हो कि कौन कौन पाकिस्तान में जो है वो दोहरी शहरियत का जो ब्यूरोक्रेट है वो मौजूद है। गो के सियासतदानों के लिए तो दोहरी शहरियत पर पाबंदी है कि अब अगर किसी भी शख्स के पास अगर दोहरी शहरियत होगी तो उसका वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में गालिबन अभी तक कोई ऐसी पाबंदी नहीं आई है। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 19 की अफसर जो है साइमा अली, उनके पास बरतानिया की शहरियत है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया में ग्रेड 18 की अफसर राबिया औरंगजेब के पास जो है वो कनाडा की शहरियत है। समर एहसान के पास कनाडा की शहरियत है। इसके साथ डायरेक्टर FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद ज़हीम इकबाल शेख के पास जो है वो बरतानिया की शहरियत है। पुलिस सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर और DIG मोटरवे पुलिस शाहिद जावेद के पास जो है वो कनाडा की शहरियत है। पुलिस सर्विस के ग्रेड 19 के अफसर और SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर नदीम हुसैन के पास कनाडा की शहरियत है। ग्रेड 19 के अफसर और DIG कोस्टल हाईवे बरकत हुसैन खोसा के पास कनाडा की शहरियत है। और जबकि IG फाइनेंस कोयटा सुहेल अहमद शेख के पास जो है वो बरतानिया की
شہریت، یہ بہت ساری جو شہریتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی ان لوگوں کے پاس دوسرے ممالک کی شہریتیں ہونا تو یہ چاہیے. جس طریقے سے سیاستدانوں پر پابندی ہے کہ وہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے میری اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے ان پر بھی پابندی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کسی اور ملک کی جو ہے وہ شہریت نہ لے سکیں. اس کے بعد اب ہم آپ کو اگلے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں کہ کراچی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو شیشہ بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو شیشہ جو بزنس ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کی جو ہے وہ سرپرستی شامل ہوتی ہے شیشہ کیفے چلانے والوں کے پاس، جس کی وجہ سے یہ کیفیز جو ہیں وہ موجود ہیں. اسی سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج روزنامہ جنگ کے اندر یہ خبر لگی ہے. میں آپ کو وہ پوری خبر جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ ایس ایس پی ایسٹ نے جو ہے وہ گلستان جوہر میں سابق ایس پی کا چلنے والا جو شیشہ کیفے ہے اس کو بند کرا دیا ہے. اور گزشتہ شب ایس ایس پی ایسٹ فرخ رضا ملک نے عام شہری بن کر گلستان جوہر بلاک 1 میں واقع کیفے کا دورہ کیا. کیفے میں شیشے کی فروخت جو ہے وہ کھلے عام جاری تھی. انہوں نے اسی وقت علاقے کے ایس ایچ او کو فون کیا تو علاقہ ایس ایچ او نے بتایا کہ سب صحیح ہے سر، سب اوکے ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بتایا کہ میں یہاں پر ہوں، اور ایس ایس پی ایسٹ نے ایس ایچ او کو پھر فوری طور پر طلب کیا. وہیں کھڑے کھڑے ایس ایچ او عبد المالک کو معطل کرنے کے جو ہیں وہ احکامات جاری کر دیے ہیں، اور پولیس نے کیفے کو جو ہے وہ سیل کر دیا ہے. کیفے کو جو ہے وہ بند کرا دیا گیا ہے. کیفے سے 8 حقہ شیشے، 5 شیشہ پائپ اور اس کے جو فلیورز ہیں وہ برآمد ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک ایسے پولیس افسر تھے جو کہ خود گئے اور نہ جانے کتنے اس شہر کے اندر جو شیشہ کیفے ہیں وہ کھلے میں ہیں، اور ان کی سرپرستی یہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس والے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک شیشہ کیفے جو ہے وہ بند کرایا گیا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایس ایس پی صاحب جو ہیں فرخ رضا ملک وہ مزید جو کتنے شیشہ کیفیز ہیں وہ ان کو بند کراتے ہیں، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ جو شیشہ کیفے کے پیچھے بہت طاقتور لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ کام کراچی میں آج بھی جو ہے وہ جاری ہے. اب ہم آپ کو اپنی آخری خبر کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ ہے کہ جو سندھ ٹیکسٹ بکس بورڈ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو تعلیمی سال ہے وہ سندھ میں آغاز نہیں ہو سکا ہے، جبکہ پنجاب میں جو تعلیمی سال ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں 1 اپریل سے نئے تعلیمی سال شروع ہو گیا ہے. تاہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں جو ہے وہ درسی کتب کے باعث تعلیمی سال شروع نہیں ہو سکا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سرکاری لوگ ہیں، سفارشوں پہ آتے ہیں، کبھی کام کرتے ہیں کبھی کام نہیں کرتے. من پسند لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ مستقل ایک جو پینڈنگ ہے اس کا شکار رہتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے، اور سندھ کے اندر ابھی تک یہ جو ہے اس کا آغاز نہیں ہو سکا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے. کیا حکومت کی ترجیحات میں ہے کہ وہ جو ہے وہ تعلیمی معاملات کو حل کرے گی، یا پھر بس اس کو ایسے ہی جانے دیا جائے.